डियर स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम श्रेणी रही भाषा परिचय टी आलोचना करवा। ए विषय रे कौन रही भाषा परिचय कहले कौन बुझ आमे कौन बुझू भाषा परिचय कहले ए विषय रे आमे आलोचना करवा। तो प्रथमे आमे देखिबा भाषा भाषा काहाकू कहुए भाषा बोली साधारणतः आमे काहाकू कहिबा। मनीष एक कथा कहुजिबो। मनीष कौन करि पारे पिले मनीष कथा कहि पारे। पृथ्वी रे जेते भी जीव अछंती समस्ते निज मनर भाव प्रकाश करने को निज मनर भाव प्रकाश करने को शरीरर विभिन्न अंगभंगी को माध्यम करती। केतेक प्राणी अंगभंगी सह ध्वनिर प्रयोग मध्य करिथान्ते। कौन करिथान्ते पिले एपरि आम पृथ्वी रे जेते भी समस्त प्राणी अछंती से माने निजर ठार भाव माध्यम रे इशारा माध्यम रे अन्य निजर बाणी को अन्य मानक निकट रे प्रकाश करिथान्ते। कौन करिथान्ते प्रकाश करिथान्ते निजर कथा को अन्य निकट रे प्रकाश करिथान्ते एवं कहिथान्ते विभिन्न अंगभंगी माध्यम रे। केतेक प्राणी अंगभंगी माध्यम रे मध्य कथावार्ता करिथान्ते। जेपरिक पशुटीए कि पक्षीटी स्नेह प्रकाश के बेले जेमिति कि अंगभंगी की ध्वनि करिथान्ति क्रोध प्रकाश कला बेले सही परि न करी भिन्न प्रकार प्रदर्शन करिथान्ति। तो कौन होइथाय पिले जदि आमे खुशी समय रे जे भली अंगभंगी प्रदर्शन करिथाउ खुशी समय रे आमे हसी थाउ। खुशी समय कौन कांदी थाउ कि पिले खुशी समय रे साधारणतः समस्ते हसी थान्ति। खुशी रे आनंद होई कि समस्ते हसी थान्ति। दुख समय रे कांदी थान्ति। एभली विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार निज भितर जागृत होता है। किंतु मनीष तार भाव प्रकाश करिबा पई अंगभंगी सह जो ध्वनि प्रयोग करे से ध्वनि रे किछि नियम बा श्रृंखला रही थाए। से कथा कहिबा समय रे अंगभंगीर सह जो ध्वनि प्रयोग करि थाए सेही ध्वनिर किछि नियम और श्रृंखला रही थाए। स्नेह प्रकाश कले ओठरे हस थाए ओठरे हस थाए। क्रोध प्रकाश बेले आखि बड़ बड़ हो जाए। दुख प्रकाश कला बेले आखि रे लुह आसी जाए। मुंड हली जाए आंगुली हटी उठी जाए। एपरि विभिन्न अंगभंगी आपणा छाए होई थाए। तो काहाकू कहा पाखकू आसीबा हाथ ठारे डाकिबा। जदि आमे काहाकू डाकू ताहले आम हाथ को ऊपर उठे कि आमे ताहाकू हाथ ठारी के इशारा माध्यम रे आमे डाकी थाउ। विभिन्न प्रकार ठार बा इशारा रे मध्य एटिके पूर्वर मु कहितिले जे विभिन्न इशारा मध्य भाव प्रकाश करने को हुए। जेमिति रास्ता रे नाली आलुओ देखि आमे अटकी जाऊँ कौन ट्राफिक नियम पालन करिवार समय रे आमे कोनोसी जगह को गोटे जगह अन्य जगह को जाउथिला समय रे आमे से लाइट जलिले आमे आलुओ देखी नाली आलुओ देखी आमे अटकी जाऊँ एवं नील आलुओ देखी आमे आगो को जाऊँ। अंगभंगी माध्यम रे संकेत देवार किछि पशुपक्षी मनीष समस्तंक ठारे स्वाभाविक भावे सृष्टि होइथाए। केवल मनीष केते गुड़िए संकेत निज तैयारी करिथाए। यथा पूर्वरु कुहा जाइछि नील किंबा नाली आलुओ ट्राफिक लाइट रो कथा एठारे कुहा जाइछि। एमिति संकेत परे मध्य मनीष तार मुखर ध्वनि माध्यम रे भाव प्रकाश पई प्रयास करिथाए। विभिन्न अंचल रे एथिपाई संकेत मान कालक्रमे तैयारी होइथाए। आमे बही कहिले जहा बुझू खाता कहिले कलम पानी पवन कहिले आउ किछि बुझू ना। मु तुम मानको कहबी खाता कलम बाहर कल कहबी खाता एवं कलम बाहर कर। तुम कौन पानी बाहर करिवो गिलास रे पानी पीवा पई एमिति करिवो नाइ ना। तो सेमिति आमे बही कहिले साधारणतः बही को ही बुझी थाउ एवं कलम कहिले साधारणतः कलम को हो बुझीबा। आमे बही कहिले एबे एही सब वस्तु को अन्य भाषा रे अन्य किछि किताब बोली कहा जाय। हिंदी भाषा रे एहाको बही को कोन कहा जाय हिंदी भाषा रे बही को किताब बोली कहा जाय थाय। किताब हिंदी भाषा रे किताब बोली कहा जाय। बही को कौन बोली कहा जाय हिंदी भाषा रे बही को किताब बोली कहा जाय थाय। सेमिति भल सुंदर असुंदर जीवा आसीबा पढ़िबा खेलिबा आदि असंख्य शब्द आमे जेमिति कहूछु सेमिति न कहि अन्य अंचल रे लोक आउ किछि प्रकाश करिथान्ति। नाचिबा टेकिबा कांदिबा सब को आमे आम भाषा रे जहा बोली कहूँ अन्य भाषा रे से ताहाको अलगा बोली कहिबे। तो एमिति कहिबा ओ बुझिबा पई आमे
ध्वनि माध्यम रे जो संकेत व्यवहार करूँ ताहाकू कौन बोली कहा जाए ताहाकू ही भाषा बोली कहा जाए ताहाकू ही भाषा बोली कहा जाए। एमिति कहिबा और बुझिबा पई आमे ध्वनि माध्यम रे जो संकेत व्यवहार करूँ ताकू ही भाषा बोली कहा जाए ताहाकू ही साधारणतः भाषा बोली कहा जाए। आगकू देखिबा एही कहिबा और बुझिबा भितरे केतेक नियम काम करुथाय। एही आमे कहिबा एवं करुवा ए समय केतेक नियम काम करिथाय केतेक नियम काम करिथाय। उदाहरण स्वरूप आमे च ओ क उदाहरण स्वरूप आमे च ओ क कहिले चक बुझू जहाँ गोलाकार होइथाय चक जहाँ गोलाकार होइथाय घूरी पारे इत्यादि। यह विभिन्न भिन्न यथा शगड़र चक रेलगाड़ीर चक मोटर गाड़ीर चक साइकेलर चक जंत्रपातिर चक एपरी आहुरी अनेक प्रकार होई पारे एपरी अनेक प्रकार होई पारे। किंतु च ओ कहिले चक खड़ी बुझू जहाँ साहाय्य रे कलापटा रे लिखा जाए चक खड़ी। च ओ क कहिले आमे कौन बुझू च ओ क कहिले आमे चक खड़ी को बुझू चक खड़ी को बुझी था च ओ क कहिले। तेणु चकर उच्चारण नियम चक उच्चारण रु अलगा सेमिति हाथ को आमे एक अंग बुझू एथिरे दीर्घाईकार देले हाथी होइथाय हाथ। तो हाथ केमिति लिखा जाए हाथ हाथ रे दीर्घईकार देले कौन हेबो हाथ रे जदि आमे दीर्घईकार देबा ताहरे हाथी हो जिवो कौन हेबो हाथी हेबो। एपरि भाव रे प्रत्येक अंचल रे छोट हेउ किंबा बड़ हेउ छोट हेउ किंबा बड़ हेउ सबुठी निर्दिष्ट केतेक नियम रे एमिति शब्द माने समय क्रम रे तैयारी होइछि। एगुड़ी को सजाइबार नियम व्यवहारकारी निर्दिष्ट भाषा गोष्ठी द्वारा स्वाभाविक भाव रे सृष्टि होइछि। मु पढ़िबा को विद्यालय जाउछि केउठी को जाउछि मु पढ़िबा को विद्यालय को जाउछि एही क्रम को मु अछि जाउ विद्यालय को पढ़िबा बदलाई दे हेबो कि यह शब्द हेबनी मु अछि जाउछि विद्यालय को पढ़िबा यह बुझा पड़ू नाही यह कौन कहा जाउछि यह कौन सी शब्द बुझा पड़ू नाही। किंतु अन्य भाषा रे विशेष करी आमे जानिथिबा इंग्रेजी भाषा रे सजाइबा ठीक यथा आई मु आम गोइंग स्कूल टू रीड भाषा रे एही सजाइबा नियम आहुरी बदलाई जाई पारे कौन आहुरी बदलाई जाई पारे। तो साधारणतः मु कहिबी मु क्रिकेट खेले कौन खेले क्रिकेट खेले मु क्रिकेट खेले यह को मु एमिति लिखिबी मु डॉट 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 एवं किसी भी लिखि दे पारे यह कौन बुझाइब कि यह किसी भी आमको बुझा पड़िबो नाही। तेणु एथिरु बुझाइला जे आमे जहा कहिबा तार शब्द मानक गठन नियम अछि तार कौन अछि तार नियम अछि। वाक्य रे मध्य नियम रहिछि वाक्य रे मध्य नियम रहिछि एक निर्दिष्ट नियमानी कहा जाउथिबा कथा को भाषा बोली कहा जाय कौन बोली कहा जाय भाषा बोली कहा जाय थाय। पुणी महरे कहा जाउथिबा एही कथा को मध्य लेखा जाय पारे आमे जो कथा को आमे कथावार्ता हेउछु सेही कथा गुडी को आमे लेखि पारिबा कथा गुडी को कोन करि पारिबा कथा गुडी को आमे लेखि पारिबा। कहा जाउथिबा कथा को साइति रखिबा पई अन्य समय रे देखिबा ओ देखाइबा पई दूर रे थिबा निर्दिष्ट भाषा थिबा व्यक्ति पाखे पहुंचाइबा पई भाषा रो देखा जाउथिबा एही रूपटी लिपि यहा सब भाषा रे न थाए पृथ्वी रो अनेक भाषा परि आमे प्रदेश रे केतेक आदिवासी भाषा रो लिपि नाही। आज जो सब शिक्षा स्वास्थ्य ज्ञान विज्ञान उन्नति घटी ताहा एही लिपि जोगु संभव होइछि कहा जोगु संभव होइछि पिले ताहा लिपि जोगु संभव होइछि ताहा लिपि जोगु संभव होइछि। आमे जहा भी लिपि द्वारा भाषा को लेखी हुए कौन हुए लिपि द्वारा भाषा को आमे लेखि परिबा कौन करि परिबा पिले आमे लिखि द्वारा भाषा को लेखि परिबा रखी हुए अन्य को देई हुए निज पाई नहीं हुए। लिपि आमे कहतिबा भाषार ध्वनि मानकर दृश्यमान कौन आम दृश्यमान एथिरु आमे जानिलु जे भाषा मनीष कहतिबा ध्वनि जहाँ नियमाबद्ध भाव शब्द और वाक्य रे प्रकाशित होई थाए लिपि एही सार्थक ध्वनि गुड़िकर प्रतीक अटे कौन अटे पिले तार
प्रतीक अटे। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथाटे मन रखिबाकु हेबो जे मनीष कथा कहि पारुथिबारु ओ तार निजर भाषा थिबारु कौन थिबारु तार निजर भाषा थिबारु विकास संभव होइछि। तार निजर भाषा थिबारु तार विकास संभव होइछि। धर्म धारणा पाई दरकार पाठ पढ़िबाकू भाषा दरकार, चाष करिबाकू घर तैयारी करिबाकू पाठ पढ़िबा इत्यादि क्षेत्र रे हमकू भाषा ही दरकार पड़ी थाए। जदि जणे भाषा जानि नथिबो कोन जानि नथिबो, जदि गोटिए लोक भाषा जानि नथिबो हेले कथावार्ता कले तो ता कथा को आउ केही जणे बुझिबे। जदि चुपचाप ठिया होई कि रहिबो गोटिए दुकान देकी तापर कौन हेबो कि एमिति हेबो नाही। तो तारी पाई मनीष श्रेष्ठ जीव होइछि, ता बिना पशु ठारू भी हीन होई जिबार आशंका रहिछि। मनीष पाखरे बुद्धि थिबारु से श्रेष्ठ प्राणी होई पारिछि। कौन थिबारु बुद्धि थिबारु, बुद्धि विवेक थिबारु। मनीष द्वारा व्यवहृत हेउथिबा भाषा केबे केमिति आरंभ हेला से संपर्क रे बहु आलोचना करा जाइथिले मध्य ए जाए कोनोसी सिद्धांत होई पारि नाही, कोनोसी सिद्धांत होई पारि नाही। भाषार तीनोटी गुरुत्वपूर्ण लक्षण अछि। केतोटी लक्षण अछि पिले? भाषार मुख्यतः तीनोटी गुरुत्वपूर्ण लक्षण अछि। भाषा लोकमुखरे आपणा छाए विकसित हुए एवं विकास धारा सबु भाषा रे सबु समय चली थाए। पृथ्वीर सबु भाषा पई एक लक्षण एक वास्तवता एही धारा रे नुआ नुआ भाषा सृष्टि होए, नुआ भाषार विकास मध्य होई थाए। आम पूर्वपुरुष मुनि ऋषि माने वेद रचना कला बेले जेपरि भाषा व्यवहार करुथिले, पंडित पुराण काव्य रचना कला बेले सेथिरे भिन्नता आसिला। सेतिले कोन आसिला? सेथिरे भिन्नता आसिला। भाषाविद माने वेदर भाषा को वैदिक कहुथिले। कौन बोली कहुथिले? भाषाविद माने वेदर भाषा को कौन बोली कहुथिले? वैदिक कहुथिले। पुराण काव्यर भाषा को संस्कृत बोली कहा जाउथिला। पुराण काव्यर भाषा को संस्कृत बोली कहा जाउथिला। तापरे मध्य साधारण लोके निज निज अंचल रे निज निज ढंग रे शब्द उच्चारण कले हो से सब पूर्वर व्यवहार हेउथिला। संस्कृत शब्द ठारो अलगा बोध हेउथिला। कोन हेउथिला? अलगा बोध हेउथिला। ता ठारो अलगा बोध हेउथिला संस्कृत भाषा ठारो। एवं पर्वत को पावत बोली कहा जाउथिला। कोन कहा जाउथिला पिले? पर्वत को पावत, मयूर को मोरही, धातु को धाउ, धातु को धाउ एपरि असंख्य शब्दर नुआ उच्चारण क्रमशः सृष्टि हेला। यह उदाहरण प्राचीन साहित्य रे मिली थाए। आमे प्राचीन साहित्य रे एही सब को आमे देखिबा को पाई थाउ। आज मध्य आम भाषा रे नदी को नई बोली कहा जाउची। नदी को नई बोली एबे मध्य कहा जाउची। गृह को घर, मृत्तिका को माटी कहूछु। एमिति भावरे पृथ्वीर सबु भाषा समय क्रमे लोकमुखरे स्वाभाविक भावे बदली जाइछि। धीरे धीरे यह बदली जाइछि। यह भाषार दुर्बलता नहे, यह भाषार दुर्बलता नहे बरम स्वाभाविक लक्षण। बरम यह स्वाभाविक लक्षण अटे। बरम यह स्वाभाविक लक्षण अटे। बरम यह स्वाभाविक लक्षण अटे। एपरि समय क्रमे आमे भाषा, पर्वत, मयूर, धातु परि असंख्य शब्द पुणी व्यवहार करुछु। पर्वत, मयूर एपरि आमे विभिन्न शब्द व्यवहार करि चलुछु। एथिरु गोटिए गुरुत्वपूर्ण कथा बुझी हेउछि जे भाषा परिवर्तनशील और संचरणशील। गोटिए जगार अन्य जगह को भाषा गति करि पारुछि एवं परिवर्तन हो जाउछि। कोन हेउछि पिले? परिवर्तन हो जाउछि। भाषा परिवर्तन हो जाउछि। भाषा परिवर्तन हो जाउछि एवं शह शह वर्ष धरी लोकमुखरे एमिति होई थाए। एही समय भितरे गोटिए अंचलर भाषा कहूथिबा लोके अन्य कौनसी भाषा कहूथिबा लोकंक संस्पर्श रे आसिले उभय भाषा परस्पर ठारू किछि किछि भाषा संपद ग्रहण होई थाए। जेपरि आम ओडिशा छत्तीसगढ़ पाखर बॉर्डर रहिथिबारु आम ओडिशार लोके किछि हिंदी भाषार कहिथांती। ता संस्पर्श रे आसी किछि हिंदी भाषार व्यवहार होई थाए।
एभली ओडिशा भाषाभाषी लोके आदिवासी जनजीवन सह संस्पर्शरे आसी तांकर अनेक शब्द ओडिया भाषा को आसीथिबा बेले ओडिया भाषार अनेक शब्द से माने व्यवहार करते। आम देश रे इंग्रेज माने शासन करुथिले ओ इंग्रेज शिक्षार प्रचलन मध्य थिबारु आमे चेयर टेबुल स्कूल कॉलेज कहूथिबा बेले से माने आम भाषा को पंडित लाठी घेराओ प्रभृति अनेक शब्द नहीं। पृथ्वीर सबु भाषा एपरी मिश्रण मिली थाए एथिरु बुझा जाए जे कौनसी भाषा अविमिश्रित नुहे। तो एठारे चेयर आम समाज रे इंग्लिश शब्दर एपरी व्यवहार होछि इंग्राजी शब्दर आमे ग्लास कही थाउ टेबुल कही थाउ टेबुल आमे मेज कहिबा जगह रे आमे टेबुल बोली कही थाउ कोन बोली कहू टेबुल बोली कहूछु। आमे सेठारे रहिथिबा मेजटी को आण कहले आमे किछि भी बुझी परिबा नहीं किंतु सेठारे थिबा टेबुलटी को आम पाखक आण कहले आमे बुझी परिबा। एभली विभिन्न शब्द रही अछि। सार कथा एथिरो आमे कोन सिखिले जे भाषा अपरिवर्तन नुहे कोन नुहे भाषा अपरिवर्तनीय नुहे अविमिश्र नुहे एवं सदा प्रवहमान एही धारा परी लोकमुखरे विकास पथरे चली थाए। भाषा संबंध रे एही साधारण कथा आमे मने रखिबा। आम भाषा कहार भाषा आमर भाषा देखिबा कहार भाषा देखिबा आमर भाषा देखिबा। आम भाषा ओडिया आमर भाषा कोन आम भाषा हेउछि ओडिया। एहाकु आम मातृभाषा बोली कहा जाए। आमे एहाकु आम मातृभाषा बोली कही था। आम माँ सहित आमे तुलना करि थाउ आम ओडिया भाषा को आमे आम माँ सहित तुलना करि थाउ। माँ जेमिति लालन पालन करे स्नेह ममता देई आमको बढ़ाई सही परी एही भाषा आम भावना कल्पना विचार आदि को चिंता करिबा पई प्रकाश करिबा पई शक्ति और सामर्थ्य देछि। कौन तुम गोटे कथा को भाविला समय कौन इंग्राजी रे भावी थाओ कि इंग्लिश रे भावी थाओ कि कौन सी भाषा को कौन सी जगह को बुली जीवा समय रे अवश्य तुम ओडिया रे ही भावी थाओ से कथा को ओडिया रे ही भावी थाए। तेणु आमे जे कोनसी कथा भाविबा लेखिबा समय रे आमे ओडिया भाषार व्यवहार करि थाउ। शिशुटी तार चारिपाखे थिबा बड़ सान लोकंक ठारू जहा शुणे जहा किछि से शुणे उच्चारण करने को चेष्टा करे। क्रमे से बड़ हेउथिबा बेले जो परिवेश रे खेले बुले मिसे काम करे सही परिवेश रु शब्द नहीं से किछि विभिन्न वस्तु गुण आदि चिन्हे। तेणु सही भाषा भावे सही भाषार कल्पना करे ओ कहे हुए तो बड़ होई अन्य भाषा शिखी पारे हुए तो से बड़ होई को इंग्लिश मराठी मलयालम इत्यादि भाषा से शिखी पारे किंतु जन्म समय रे से केवल ओडिया भाषा ही शिखी थाए। निजर शैशवरु सामाजिक परिवेश अनुसार शिक्षा करिथिबा भाषा को मातृभाषा बोली कहा जाए। जन्म समय जड़े शिशु जो भाषा रे शिक्षा लाभ करिथाए ताहा कहे आमे मातृभाषा बोली कहिबा। सामाजिक परिवेश अनुसार शिक्षा करिथिबा भाषा को ही मातृभाषा बोली कहा जाए। शिशुटीए ओडिशा रे किंबा ओडिया कहूथिबा माँ ठारू जन्म होई जदि विदेश रे जेउठी बढ़े तेबे से सही स्थान और परिवेश भाषा तापाई मातृभाषा हेबो। जदि आम इंडिया रे जदि गोटे शिशु जन्म हुए कौन हुए गोटे शिशु जन्म हुए एवं से जाइकी लंडन इंग्लैंड रे पड़े से इंग्लिश जदि सेठारे से रही इंग्राजी कथा कही जानिला तेले तापाई कौन ता मातृभाषा हेबो तापाई इंग्लिश ही तापाई मातृभाषा हेबो ओडिया हेबो नाही। से जेउठारे रही जेउ परिवेश रे रही सेथिर भाषा ग्रहण करिबो ताहाकु ही आमे सेटा मातृभाषा बोली आख्या देथाउ। तेणु आम भाषा ओडिया बोली कहिबा बेले आमे बुझु जे एही अंचल रे घरे बजार हाट रे खेत मार रे लोक माने जो भाषा रे कथबार्ता करती एही अंचल रे शिशुटी परिवेश बा समाज रो ओडिया भाषा शिखे ओडिया भाषा निजको प्रकाश करे। एही भाषा रे से विभिन्न प्रकार रो जे कोनोसी कथा अर्थ बा भाव सहजरे बुझी पारे से सहजरे बुझी पारि थाए। सेहीपरि सभिंकर गोटिए गोटिए मातृभाषा रही अच्छे
ସେପରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ମାତୃଭାଷା ରହିଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ମାତୃଭାଷା ରହିଅଛି। ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ରହିଅଛି। ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଇଟି ଭାଷା ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାଷା ମାତୃଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ତେଲୁଗୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ଶିଶୁଟି ତା'ର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ପରିବାରରେ ବଙ୍ଗଳା ବା ତେଲୁଗୁ ଶିଶୁର ମାତୃଭୂମି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ମାତୃଭୂମି ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶ କ୍ରମ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ବିଷୟରେ? ବିକାଶ କ୍ରମ। ଏହାର ବିକାଶ କ୍ରମ କିପରି ହୋଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ବିକାଶ କ୍ରମ। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ଭାଷା କ'ଣ? ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବୋଲି ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାନ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ 4ଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଭାଷା ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ମିଳିଛି। କେତେତମରେ ମିଳିଛି? ଷଷ୍ଠ ଭାଷାରେ ମିଳିଛି। ଏଥିରୁ ଆମ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଭରତମୁନି ରଚିତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର। ଭରତମୁନିଙ୍କ ରଚିତ କ'ଣ? ଭରତମୁନିଙ୍କ ରଚିତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଉଡ୍ର ଆଦି ଜାତି ଓ ଲୋକର ଭାଷା ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାୟ 1500 ବର୍ଷ ତଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶାଖା ସହଜପନ୍ଥୀ ସାଧକମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଚର୍ଯା ଗୀତି ବା ଚର୍ଯାପଦ, ଦୋହା ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଆଗକାଳରେ। ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଗୀତ କ'ଣ? ଏହା ଓଡ଼ିଆ। ଏହା ସବୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରାୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ବୋଲେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ, ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଦ୍ଧମୁନି, ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ଉଦାହରଣ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭକ୍ତ କବି ବଳରାମ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ସାହିତ୍ୟକୃତି ଓ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଆମ ଭାଷାର ବିକଶିତ ରୂପର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରମାଣ ବହନ କରିଥାଏ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ଅନେକ କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଯେଉଁ ଭଜନ ଜଣାଣ ରହିଥିଲା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସରଳତା ଓ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାବବାହ କ୍ଷମତାର ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିଛି। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଓ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବହୁ ସାହିତ୍ୟ, କାବ୍ୟ, କବିତା, ନାଟ୍ୟ, ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଭକ୍ତକବି ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ନିଜ ନିଜର ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ପରିଚୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆମେ ଛୁଆ ଥିବା ପିଲା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆମେ ବହି ପଢ଼ିଲେ କି ପିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢ଼ିଲେ। କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିଟିଏ କିଣି ଆଣି ତାହାକୁ ପଢ଼ି ଆମେ
ଏବେ ଆମେ ବହି ପଢ଼ି ଶିଖିଲେ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ବିକାଶିତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପଥରେ ଅଜସ୍ର ପରିମାଣର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦ୍ରାବିଡ଼, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଶବ୍ଦ, ମୁସଲମାନ ଶାସନ ସମୟରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଆରବୀ, ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ, ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ଇଂରାଜୀ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କେତେକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ ଏହାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଷା ପରି ଆମେ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଅଛୁ। କ'ଣକୁ ଆମେ ଆସୁଅଛୁ ପିଲେ? ଆମେ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆସୁଅଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଅନେକଙ୍କ ଧାରଣା ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ। ଆମେ ଏବେ ଇଂରାଜୀରେ ସବୁ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଏବେ ଆମେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ପିଲେ। ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ କରିବାର ସୁଯୋଗ। ତା ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ତା'ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା? ଆମେ ତା'ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ଭାଷାର କିଛି ନା କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ ବୋଲି ତାହା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇଥାଉ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ତଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଙ୍ଗଳା, ଅହିମ, ମରାଠୀ, ଗୁଜରାଟୀ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ସହ ଏହା ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼। ଦକ୍ଷିଣ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଭାଷାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତଥାପି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ପଢ଼ିଥାଉ? ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମଗୋଷ୍ଠୀର ଶେଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ ରାମ, ଗୋପାଳ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରାମ, ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ରାମ ଶେଷରେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ? ରାମ। ମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ସମୟରେ ମ ଯୁକ୍ତ ଶେଷରେ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ସମଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାରେ ରି ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଯଥା ଋଷି, କୃଷ୍ଣା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହା ରୁ ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଋଷି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଋଷି କହିଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଋଷି, କୃଷ୍ଣ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତୋଟି ଅଛି ପିଲେ? ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ କି? ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ୟ ବଦଳରେ ଏହି ଜର ବ୍ୟବହାର କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ୟମ୍ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ୟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟା, ସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏପରି ବ୍ୟବହୃତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଥା ଦୟା, ଲୟ, ବାୟୁ। ଏ ଲକ୍ଷଣଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। କ'ଣ ଅଟେ ପିଲେ? ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେସବୁର ଲିପି ଉପର ଭାଗରେ ଏକ ସରଳ
କ'ଣ ଏକ ସରଳ ସିଧା ହୋଇଥାଏ। ଲିପିର ଉପର ଭାଗ ଗୋଡ଼ାକୃତି ସଂସ୍କୃତ ଲିପିର କ ହିନ୍ଦୀରେ କିଭଳି ଲେଖାଯାଏ? ହିନ୍ଦୀରେ କ, ଆମେ ତାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁ କ। ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ ଏହା। ସେହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ପିଲେ। ସେପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଏଭଳି ଆଜି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ। ତା ବ୍ୟାକରଣ କିପରି ଥିଲା ତା ବ୍ୟାକରଣ ଦେଖିବା। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିବା ବେଳେ ସେଥିରେ କିଛି ନିୟମ ଥାଏ ଯାହା ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବୁଝିପାରେ। ଓଡ଼ିଆରେ ପାଣି କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାନି କହନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ବୋଲି କହୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାନି ବୋଲି କହନ୍ତି। ବିଲାତି ଲୋକେ ୱାଟର ବୋଲି କହନ୍ତି, ୱାଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ନୀଲୁ କହନ୍ତି। ତେଲୁଗୁରେ କଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜଳରେ। ତୁମେ ତୁମ ମାଆକୁ ଯଦି କହିବ ମା ମୋତେ ନୀଲୁ ଦିଅ, ନୀଲୁ କହିଲେ କ'ଣ? ନୀଲୁ କହିଲେ ଜଳ, ଜଳକୁ ବୁଝାଏ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଜଳ ପାଣି ଏହାକୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାହା ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ନିୟମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ନିୟମକୁ ସେହି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଯଥା ବିଲେଇ ମୂଷା ଖାଏ। କ'ଣ ଖାଏ? ବିଲେଇଟିଏ ମୂଷା ଖାଏ। କ'ଣ ଖାଏ ପିଲେ? ବିଲେଇ ମୂଷା ଖାଏ କହିଲେ ଅର୍ଥ ବଦଳିଯିବ ମୂଷା ବିଲେଇ ଖାଏ, ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ। ମୂଷା କ'ଣ ବିଲେଇକୁ ଖାଇପାରିବ କି? ମୂଷା ବିଲେଇ ଖାଏ, ମୂଷା ବିଲେଇ ଖାଏ, ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ନିୟମ ବାହାର କରି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଓ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଅନେକ ଭାଷା ଯାହାର ବ୍ୟାକରଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟବହୃତ। ଯେପରି ଆମ କୋଶଲି ଭାଷା ଏଭଳି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ସିଧା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।